السلام عليكم. إذا صحيح امتحان. Et donc un devoir numéro 1 en SVT première année collégiale. Donc partie numéro 1, donc vous avez des questions. Donc on va lire. Définir le terme suivant. Donc le milieu naturel, donc الوسط الطبيعي يعني التعريف ديالو. définir définition. إذا هنا يطلب منا التعريف. donc c'est quoi؟ إذا بالنسبة للتعريف الذي سوف أضيف هو تعريف عام، ويمكن إذا إعطاء تعريف يعني من دفتر الدروس، لأن كل أستاذ كيعطي تعريف ديال الوسط الطبيعي يجب أخذه من دفتر الدروس وحفظه. كما أشير إلى يجب التركيز على الأورتوغراف. الأورتوغراف مهم جدا. مثلا un milieu naturel c'est un espace où vivent des êtres vivants et qui y trouvent la nourriture والabri. إذن هو واحد الفضاء الذي فيه تعيش كائنات حية وتجد يعني مثلا النوريتور التغذية الابري الرطوبة، يعني شروط الحياة. دونك هنا عندي نقطة وحيدة ان بوان. السؤال رقم 2 relie par une flèche chaque expression par celle qui lui convient. donc هنا سلبسان. donc nous vivons غير حي، ميكروسكوب والميكروسكوب، unicellulaire ووحيد الخلية، appareil qui permet d'observer des éléments de très petite taille. donc واحد الجهاز يسمح بملاحظة العناصر يعني ذات قد صغير. composant non vivant يعني مكون ولا عنصر غير حي ذا ميليو ناتوريل اللي وسط طبيعي. être vivant formé par une seule cellule يعني كائن حي مكون من خلية واحدة. إذا بالنسبة للأونيسيلولير وهو c'est un être vivant formé par une seule cellule. وبالنسبة للميكروسكوب c'est un appareil qui permet d'observer des éléments de très petite taille. non vivant c'est un composant non vivant d'un milieu naturel. donc بالنسبة لكل سلبسام نقطة، إذا 3 نقط. donc vous avez 4 points. On passe. La troisième question, répondre par vrai ou faux. Le milieu naturel, donc répondre par vrai ou faux, جيب صحيح أو خطأ. donc le milieu naturel est constitué d'êtres vivants seulement. يقول أن الوسط الطبيعي مكون من الكائنات الحية فقط. donc c'est une proposition fausse. donc faux، لأن الميليو ناتوريل يتكون من كائنات الحية وكائنات غير حية. deuxième proposition، l'eau est une composante non vivante. إذن الماء هو مكون غير حي. صحيح، vrai. donc vous avez ici un point, ici vous avez un deuxième point. la cellule c'est l'unité structurale، هي الوحدة يعني البنيوية. الخلية هي الوحدة البنيوية de tous les êtres vivants، لجميع الكائنات الحية. donc اقتراح صحيح. donc troisième point، donc vrai. le filet d'insectes permet de capturer les insectes. إذا إلا مشيتي رجعتي للدرس وشفتي لي زوتيل بالنسبة في كنبغي ندير ان سورتي، donc غتلقى le filet d'insectes ce qui permet يسمح de capturer les insectes. donc capturer les insectes يعني بحال كي يعني به كنصطادوا الحشرات. l'air donc le filet d'insectes permet de capturer les insectes. vrai. l'air الهواء est une composante non vivante ومكون غير حي. donc على غرار الماء أيضا والهواء مكونات غير حية. ce sont des composantes non vivantes. donc vrai. ici vrai.
5e point. Et finalement, le sol est une composante vivante. Donc, الماء الهواء تربة مكون حي. خطأ، لأن التربة والماء والهواء هي مكونات غير حية. إذن هنا faux. Donc vous avez 6 points. Cochez la bonne réponse. إذن s'il vous plaît il faut يجب قراءة الاقتراح قبل أن تضع صحيح أم خطأ، لأنه يمكن للأستاذ أن يعطيك نفس الجمل ويقوم ببعض التغييرات. مثلا يمكن أن يقول هنا le sol est une composante non vivante. إذا no سوف نضيف no، دونك يكون vrai. أو مثلا نقول لك le sol est une composante non vivante. كاين هادي. اقتراح آخر وي هادي كاينة مثلا بحال هادي. دونك يجب قراءة الاقتراح. Quatrième question, cochez la bonne réponse. إذا نضع علامة ديال في على الجواب الصحيح. إذا نقرأ. دونك نقرأ التعليمة. La consigne. Toutes les cellules sont constituées par جميع الخلايا تتكون. أو بمعنى آخر العناصر المشتركة بين جميع الخلايا هي le noyau, le cytoplasme, la membrane cytoplasmique et la paroi. لأن هناك خلايا تحتوي على la paroi. أو الاقتراح الثاني le noyau, le cytoplasme et la membrane cytoplasmique. دونك بما أن هنا قال toutes les cellules يعني قال جميع الخلايا، فإن الجواب غيكون هو الثاني le noyau, le cytoplasme, la membrane cytoplasmique. إذا يجب الانتباه. دونك توت يعني جميع الخلايا. ما هي العناصر المشتركة بين جميع الخلايا؟ دونك هي النواة، السيتوبلازم والغشاء السيتوبلازمي. بينما لا باغوا لا. Donc partie numéro 2 raisonnement scientifique يعني استدلال علمي كالجزء التالي. Donc l'exercice. Donc le document suivant représente un milieu naturel. يعني وثيقة تالية يعني تمثل وسط طبيعي. Donc d'ici la mare. Une mare هي بركة. observez يعني لاحظ يسيتي وأعطي ولا ذكر ولا أذكر les composantes مكونات vivantes حية et les composantes non vivantes والكائنات الغير الحية dans le tableau suivant. إذا هاد السؤال هذا الجواب ديالو عطاوه لك كتعملو في الطابلو هنايا. إذا les composantes vivantes و les composantes non vivantes. نبدأ بالمكونات الغير الحية. كما قلنا فيما سبق أن l'air, l'eau, ce sont des composantes non vivantes. إلى جانب روش هما الصخور أو الصخرة. air, eau, donc eau, air كما ذكرنا سابقا ce sont des composantes non vivantes. Le sol, donc le sol يدخل في la roche ده علاقة مع الروش. نمر إلى les composantes vivantes. Donc كما تلاحظون في الصورة مثلا عندنا le héron. Donc c'est un animal. C'est un être vivant. كاين le hibou بومة. كاين أيضا l'herbe هو العشب. العشب هو نبات. C'est un végétal, c'est un être vivant. كاين oiseau. Donc c'est un être vivant, c'est un animal. Finalement l'arbre الشجرة c'est un végétal et donc c'est un être vivant.
L'exercice suivant, donc complétez le document et remplissez les vides. دونك تميم الوثيقة وأملأ الفراغات. دونك كم من فراغ لدينا؟ 1 2 3 إلى جانب الفراغ الذي يعني عنوان الوثيقة. دونك لو تيتر هو العنوان. Parfois, donc la question qui est légender le document et donner le titre. Donc إذا هنا ما يجب الانتباه إليه هو l'orthographe. Il faut bien écrire les mots. Donc مثلا ici بين هذا un غشاء cytoplasmique. C'est la membrane cytoplasmique ou la plasmique. ثاني c'est le cytoplasme. ثالث c'est le noyau, النواة. Et finalement le titre c'est quoi? Schéma d'une cellule animale. Donc et bravo, félicitations. C'est donc vous répondez comme ça, vous avez 20 sur 20 dans le premier contrôle. Donc au revoir et à bientôt.